रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। গাড়ি কত করি এলা? 500 কত? 500 500 করে 50 টাকা দেব না? 50 টাকা এলে মানুষ চড়া যাব এলে? হ্যাঁ মানুষ চড়া যাব? नहीं आता মানুষ চড়া যাব না? তার মানে বুঝো নাই? এলে কত এলে? 600 কম নাই। তা কত কত দিয়া যাব? হ্যাঁ কত দিয়া যাব? बोले सुना गो हमार কত দিয়া যাব কত? 450 কম 450 से कम কম নিও। দিয়া যাব না? नहीं आता दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ নিয়ে তাই এটা কম নিও। 450 200 টাকা নিও। हाँ 200 যাব? आएगा नहीं না ছোট ছোট বাচ্চা নেই চড়েগা। हाँ তুমি বাংলা বোঝো না? কোন শোনা আইছো? अरे नहीं समझ कैसे कैसे लोग रहते हैं यार।